الموضوع الشباب وهذا في الدرس الثاني. Baik, anak-anak kelas 12, terutama siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo. Pada kesempatan yang berbahagia ini, senang sekali saya dapat bertemu lagi dengan kalian pada pembelajaran online untuk pelajaran bahasa Arab. Dan tema kita kali ini pada bab 2 adalah tentang asyabab. Hal araftum ma'na syabab? Naam, mislukum jami'an, ya, seperti kalian semua. Asyabab bermakna pemuda. Baik. Wa qabla an nabda darsana hadzal yawm, hayya naftarih awalan bi qira'ati suratil Fatihah. Ala hadhihi niyyah shalihah al-Fatihah. Amin. Ayuha tullab al-ahibba, في هذه الفرصة نحن سنبحث الموضوع الشباب. نعم طبعا قد عرفتم جميعا معنى الشباب، ونحن سنتعلم أولا المفردات، وثانيا الاستماع، وبعد ذلك الكلام، وكذلك القراءة، القاعدة والكتابة. سنقدم المادة فيما يلي. Akan disajikan materi ini setelah tayangan yang berikut ini. Silakan diperhatikan baik-baik. Selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Darsul Lughatil Arabiyyah lis-Shafi Tsani 'Ashar. Pelajaran bahasa Arab untuk kelas 12. Madrasah Aliyah, terutama untuk siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo. في هذا اللقاء سنتعلم الدرس الثاني بالموضوع الشباب. الكفاءة الأساسية أو نقول باللغة الإندونيسية kompetensi dasar berdasarkan KMA 183 tahun 2019. Kita mempelajari pada KD 3.3, 4.3, 3.4, dan 4.4. Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema Asy-Syabab, Marhalatus Syabab, Kun Mutafailan, yang melibatkan tindak tutur mendeskripsikan sebuah kejadian dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-fi'lul mabni lil ma'lum, al-fi'lul mabni lil majhul. Menyajikan hasil analisis tindak tutur mendeskripsikan sebuah kejadian dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-fi'lul mabni lil ma'lum, al-fi'lul mabni lil majhul, baik secara lisan maupun tulisan. Mengevaluasi teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema Asy-Syabab, Marhalatus Syabab, Kun Mutafailan, dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-fi'lul mabni lil ma'lum, al-fi'lul mabni lil majhul. Menyajikan hasil evaluasi teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema Asy-Syabab, Marhalatus Syabab, Kun Mutafailan, dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-fi'lul mabni lil ma'lum, al-fi'lul mabni lil majhul, baik secara lisan maupun tulisan. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada KD ini seperti yang sudah tertulis di sini. Silakan diperhatikan dan dibaca. Peta konsep pada muatan materi meliputi tindak tutur dan gramatikal. Pada tindak tutur, mendeskripsikan kejadian dan menjelaskan prosedur sebuah kejadian. Dan pada struktur gramatikal meliputi al-fi'lul mabni lil majhul dan al-fi'lul mabni lil ma'lum. Dan adapun fungsi dari fi'il mabni majhul adalah lil khauf, lil jahli, lil ilmi, dan lil ijaz. Wa qabla kulli syai' hayya nata'allam al-mufradat awalan. Ihtammu wastami'u wa karriru. Asy-syabu jam'uhu asy-syababu. Mutafailun, mutasyaimun,
nasyitatun, kaslanun, ibtasama yabtasimu, al-jailu, at-ta'thiru. Amalun, jam'uhu amalun. Asy-syaja'atu, hadafun, jam'uhu ahdafun. Sa'idun, hazinun. As-siqatu bin nafsi, as-sabru, al-ghadabu. Al-istima'. Istami ilal mufradat, thumma ktubha fil qaimah. Dengarkan mufradat atau kosakata yang berikut ini, kemudian tuliskan pada tabel yang sudah tersedia. Wahid, abun. Isnani, marahilu. Thalatha, an-nashitu. Arba'ah, malabisu. Khamsah, akhtaru. Sittah, ar-raja'u. Sab'ah, yahfadhu. Thamaniyah, aba'u. Tis'ah, al-mujtama'. Asyarah, al-kaslanu. Ahada asyarah, watanun. Isna asyarah, ahtaju. Salasata asyar, mas'uliyatun. Arba'ata asyar, asdiqa'u. Khamsata asyar, abna'u. Sittata asyar, asy-syababu. Sab'ata asyar, al-murahiqatu. Thamaniyata asyar, dinun. Tis'ata asyar, nasihatun. Ishruna, al-adabu. Wahid wa ishruna, mutafaidu. Isnani wa ishruna, marhalatun. Salasah wa ishruna, asyubbanu. Arba'ah wa ishruna, labisa. Khamsah wa ishruna, alaqatun. Sittah wa ishruna, nasaihu. Sab'ah wa ishruna, hafidha. Samaniyah wa ishruna, mutasyaimu. Istami' ilal hiwar, thumma ajib anil as'ilatil atiyah. Dengarkan dialog yang berikut ini, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaannya. يا أبي، ما رأيك في الشباب؟ الشباب هم ثروة المجتمع، وفيهم الرجاء الكبير لخدمة الدين والوطن. إذن من هم الشباب يا أبي؟ الشباب في عرفنا من يكونون في المرحلة العمرية من 13 إلى 21 من عمرهم كمثلك وأختك الكبيرة. وكيف يمكن أن يكون الشباب مثمرين ومبدعين ونافعين للمجتمع؟ يجب عليهم أن يكونوا متفائلين ومنتبهين إلى اختيار الأصدقاء والزوجة حتى في الملابس التي يلبسونها. ما الأشياء الأخرى التي ينتظرها المجتمع من الشباب يا أبي؟ المجتمع يحتاج إلى الشباب النشيط المؤدب المحافظ على قيم الخير، ولا يحتاج إلى الشباب الكسلان وليس له الأدب. يا أبي، الشباب يحتاجون إلى خبرة الشيوخ أيضا. ممتاز يا ابنتي، هناك علاقة وثيقة بين الشباب والشيوخ حتى يتحقق ما يرجوه المجتمع. شكرا كثيرا على نصائحك يا أبي. علينا مسؤولية كبيرة في المجتمع،
ونرجو منك توجيهك ودعائك دائما. شكرا كثيرا يا أبي، نحترمك دائما، عسى الله أن يحفظك في سبيله. شكرا يا بنتي، كونا متفائلتين ولا تكونا متشائمتين. والآن هيا نتعلم القراءة. وقبل أن نخطو إلى نصف القراءة عليكم أن تفكروا أولا في الإجابة عن الأسئلة التالية. Baik anak-anak, perhatikan teks bacaan yang berikut ini. الشاب المتفائل يحتاج نجاح الإنسان في حياته إلى التفاؤل، خاصة الشباب. وليكون الشباب جيلا متفائلا لابد له من توظيف قدرته في تحقيق الأمل الإيجابي ومواجهة تحديات الحياة وإيجاد حلول المشكلات. وليكون الشاب متفائلا فإنه من المناسب أن يتبع النصائح الآتية. أولاً، كن متفائلاً دائماً، لأن التفاؤل يؤدي إلى التفكير الإيجابي وحسن الآمال. ثانياً، كن سعيداً شكوراً، لأنه كلما زاد الشكر زادت السعادة، كما قال الله تعالى: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. ثالثاً، كن واثقاً من نفسك، لأن من يثق في نفسه فهو قادر على مواجهة التحديات في حياته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. خامساً، كن صابراً، لأن الصبر مفيد لحل المشكلات في حياة المجتمع، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. سادساً، كن صادقاً، لأن الصدق يؤدى إلى الأمانة، والإنسان يصل بالأمانة إلى ما يرضاه الله. النجاح في سن مبكرة هو هدف لكل إنسان، فعلى الشباب بذل الجهد والحماسة في تحقيق النجاح، بالإضافة إلى الدعاء. طيب أيها الطلاب، بعد أن قرأتم نص القراءة السابق، والآن أقدم لكم قائمة المفردات لكي تفهموا مضمون القراءة جيدا. Di sini saya sediakan juga daftar kosakata sehingga kalian lebih mudah untuk memahami teks yang baru saja kalian baca. Silakan diperhatikan baik-baik. Anak-anak, setelah kalian pelajari teks bacaan tadi, marilah kita perhatikan An-Nasul Irsyadi atau teks prosedur. Jadi teks yang barusan kalian pelajari termasuk dalam kategori teks prosedur. Yalahid An-Nasul Nasul Irsyadi At-Taliyah. Ya, pengertiannya di sini teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah atau tahapan sesuatu secara sistematis sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Pada bab 2 ini, menggunakan teks prosedur dengan fungsi sosial memberikan petunjuk kepada seseorang dengan langkah-langkah dan tahapan dalam mengerjakan sesuatu. Strukturnya, teks prosedural terdiri dari tujuan atau al-hadaf, material, al-madah, dan langkah-langkah, al-khutwat. Teks prosedur pada bab 2 ini menjelaskan tentang langkah-langkah menjadi pemuda yang optimis, atau dalam judul bacaannya tadi, Asyabul Mutafail. Unsur-unsur teks prosedur atau An-Nasul Irsyadi ada 3, al-hadaf, al-madah, dan al-khutwat, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Coba kita perhatikan kembali teks bacaan yang ada di atas. Ya. Di sini ada 3 unsur teks prosedur. Yang pertama, al-hadaf. Ya, pada kalimat yahtaju najahul insan fi hayatihi ila tafa'uli khosotan lisyabab. Ini termasuk pada hadaf atau tujuan.
Kemudian al-madah atau materialnya. Materialnya pada kalimat ini, waliyakuna syabab jailan mutafailan dan seterusnya sampai hululil muskilat. Dan kemudian langkah-langkah atau al-khutuwat seperti dijelaskan pada kalimat ittabi' an-naswaihal atiyah. Ikutilah nasihat-nasihat yang berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang disebut dengan al-khutuwat. Baik anak-anak, telah disajikan teks qiraah dan jangan lupa dikerjakan latihan yang sudah tersedia pada LKPD yang sudah saya share lewat bahan ajar ya. Silakan dijawab sesuai apa yang kalian pahami dari teks bacaan di atas. Baik, setelah ini kita akan lanjutkan pada qaidah atau tata bahasa. Wa huna nahnu sanabhas al-fi'lul mabni lil ma'lum wal fi'lul mabni lil majhul. Kita akan bahas tentang fi'il mabni ma'lum. Apa fi'il mabni ma'lum itu? Dan apa juga fi'il mabni majhul? Kalau kita kenal dalam bahasa Indonesia, mabni ma'lum itu diawali dengan me. Tapi jika mabni majhul diawali dengan di. Ada kata menulis, ada kata ditulis. Untuk lebih lengkapnya, silakan disaksikan penjelasan yang berikut ini. Al-qaidah, tata bahasa. Lahid al-amsilat at-taliyah. Perhatikan contoh-contoh yang berikut ini. Di situ di tabel ada mabni maklum, ada juga mabni majhul. Silakan diperhatikan, ada contoh-contoh kalimat. Fokus pada tulisan yang berwarna merah. Terdapat perbedaan pada fiil atau kata kerja mabni maklum dan mabni majhul. Setelah ini kita perhatikan kaidahnya. Baik, fiil dibagi menjadi dua, mabni maklum dan mabni majhul. Mabni maklum pengertiannya adalah huwa ma yuzkaru ma'ahu fa'iluh, yang disebutkan fa'ilnya. Sedangkan mabni majhul huwa ma hudifa fa'iluhu wa halal maf'ul bih makanahu wa summiya binaibil fa'il, yaitu yang dibuang fa'ilnya dan maf'ul bih menempati tempatnya. Itu yang dinamakan dengan naibul fa'il. Tandanya dengan i'rabnya rafa. Cara membuat fi'il mabni majhul, jika dari fi'il madhi, aturannya huruf pertama di dhammah dan huruf yang sebelum akhir di kasroh. Kemudian kalau untuk fi'il mudhari, huruf pertamanya di dhammah dan huruf sebelum akhir di fathah. Lebih jelasnya silakan kalian lihat aturannya yang ada di situ atau bisa mencari referensi lain yang lebih mudah dimengerti, baik dari buku-buku maupun dari internet. Min ba'dhi aghradil majhul, di antara tujuan dijadikannya kata kerja pasif ada 4. Lil ijaz, lil ilmi, lil jahli, dan lil khauf. Di situ sudah ada contoh-contohnya. Sekarang silahkan diubah fi'il mabni maklum atau kata kerja aktif ini menjadi kata kerja pasif atau mabni majhul. Seperti contoh yang ada di nomor 1 dengan menggunakan rumus seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita lanjut pada kitabah menulis. Nah, silakan dihubungkan kedua kata yang ada dalam tabel itu, silakan dicari lawan katanya. Dan selanjutnya silakan disusun kata-kata ini menjadi kalimat yang sempurna. Thayyib, kafaitu huna darsana hadzal liqa'. Wa sanaltaqi fi fursatin ukhra insyaallah. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.